Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Marilah pengajian kitab tafsir Jalalain pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan. Semoga apa yang kita pelajari awal hingga akhir oleh Allah dijadikan menjadi ilmu yang berkah manfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Huwallazi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu yu'alihi 'ala dini kullih jami'il adyan al mukhalifati lahu walau karihal musyrikun dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'khuzuna amwalan nasi bil batil karrasya fil hukmi wa yasudduna an-nasa an sabilillah dinihi walladzina mubtada'un yaknizuna dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha ay al-kunuz fi sabilillah ay la yu'adduna minha haqqahu minaz zakat wal khair wal khabaru fabashshirhum akhbirhum bi'adzabin alim mu'lim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa tuhraku biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum wa tawassu'u juludihim hatta tuda'a 'alaiha kulluha wa yuqalu lahum hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun ay jazaahu. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafa kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Inna iddata syuhuri al-mu'taddu biha lis-sanati indallahi 12 syahra fi kitabillah ay al-lawh al-mahfuz yauma khalaqas samawati wal arda minha ay asyhur arba'atun hurum muharramah dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajab dzalika ay tahrimuha ad-dinul qayyim al-mustaqim fala tazlimu fihinna ay al-ashhur al-hurum anfusakum bil ma'asi fa innaha fiha a'zamu wizran wa qila fil ashhur kulliha wa qatilul musyrikina kafah fi kulli syuhur kama yuqatilunakum kafah wa alamu annallaha ma'al muttaqin bil auni wan nasri. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah akan senantiasa menyertai orang yang bertakwa pertolongannya. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu amal wa yuharrimunahu amal liwati'u iddata ma harramallahu fayuhillu ma harramallahu zuyyina lahum su'u amalihim wallahu la yahdil qaumal kafirin.
Innaman nasi'u ay at-ta'khiru li hurmati syahrin ila akhir kama kanat al-jahiliyatu taf'aluhu min ta'khiri hurmatil muharram idza halla wa hamma fil qital ila safar ziyadatun fil kufri li kufrihim bi hukmillah fihi yudallu bidammil ya'i wa fathiha bihil ladzina kafaru yuhillunahu ay annasi aman wa yuharrimunahu aman liyuwatti'u yuwafiqu bi tahlili syahrin wa tahrimi akhar badlahu iddata ma harramallahu fayuhillu ma harramallahu zuyyina lahum su'u a'malihim iddata adada ma harramallahu minal ashhur fala yaziduna ala tahrimi arba'atin wala yankusuna wala yangduruna ila a'yaniha fayuhillu ma harramallahu zuyyina lahum su'u a'malihim fadhannuhu hasanan wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wa nazala lamma da'a sallallahu alaihi wasallam an-nasa ila ghazwati Tabuk wa kanu fi usratin wa shiddati harrin fashaqqa alaihim ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ilal ardi araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibukum azaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wala tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum bi idghami ta' fil asli fil musallasah wajtilabi hamzatil wasfi ay tabata'tum wa miltum anil jihad ilal ardi wal qu'ud fiha wal istifham litawbih araditum bil hayatid dunya wa lazzatiha minal akhirah ay badla na'imiha fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil fi jambi mata'il akhirati illa qalil hakir illa tanfiru bi idghami la fi nuni in asyartiyah fil mawdi'aini tanfiru takhruju ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lil jihadi yu'adzibukum azaban alima mu'lima wa yastabdil qauman ghairakum ayati bihim badlakum wa la tadurruhu ay Allah awin nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an kinasrihi fa innallaha nasiru dinihi wallahu ala kulli syai'in qadir wa minhu nasru dinihi wa nabiyhi illa tansuruhu ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqad nasarahullah idh akhrajahu alladzina kafaru mimma kata ay alja'uhu ilal khuruji lamma aradu qatlahu aw habsahu aw nafyahu bidarin nadwah thaniya thnaini hal ay ahadu isnaini wal akhar Abu Bakar al-ma'na nasarahullah fi misli tilkal halah fala yakhdulhu fi khairiha idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya wallahu azizun hakim. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kamu tidak menolong Nabi Muhammad, maka Allah yang akan menolong Nabi Muhammad. Idh akhrajahul ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir mengeluarkan Nabi Muhammad dari kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad mau dibunuh, mau ditawan, mau ditundung, bidarin nadwah, dan itu disepakati di darin nadwah. Orang-orang kafir pada berrapat ya, menyusun rencana itu. Akhirnya
Dua orang Nabi bersama sahabatnya, yaitu sahabat Abu Bakar, ditolong oleh Allah, ya, keluar mampir di gua, ya, namanya Gua Sur, ya, iz yaqulu li sahibihi, ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya, yaitu sahabat Abu Bakar, ketika orang-orang kafir sudah berada di depan goa, dan sahabat Abu Bakar sudah melihat kaki orang kafir. Kemudian andaikan orang kafir ini melihat ke dalam goa, pasti mereka akan tahu kita berada di dalamnya. Akhirnya Rasulullah bersabda, mengutip ayat Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah senantiasa menyertai kita, ya. La tahzan innallaha ma'ana. Jadi sahabat Abu Bakar itu ya sahabat, ya mertua, karena Aisyah itu menikah dengan Rasulullah. Umar ya sahabat, ya mertua. Utsman, Ali ya sahabat, ya mantu, ya. Sehingga Rasulullah itu dakwahnya tambah kuat karena dukungan orang-orang terdekatnya. Fa'anzalallahu sakinatahu tuma'ninatahu. Maka kemudian Allah menurunkan ketenangan alaihi, kepada Nabi atau kepada Abu Bakar, wa ayyadahu, dan menguatkan dengan bala tentara yang dari kalangan malaikat, wa ayyadahu ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi junudil lam tarauha, malaikat fil ghar wa mawatina qitalihi, wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla ay da'wata syirki, as-sufla ay al-maghlubah, wa kalimatullah ay kalimatus syahadah hiyal ulya az-zahirah. Wallahu azizun fi mulkihi hakimun fi sun'ihi ingfiru khifafan wa siqala. Ingfiru, larilah, khifafa dalam keadaan enteng, wasiqalan lan berat. Artinya tetaplah melakukan kebaikan, tetaplah beribadah, tetaplah taat, walaupun pas menjalankannya itu kadang terasa berat, kadang terasa ringan. Khifafan, ringan, wasiqalan, berat. Nasyatan, nasyaton, wa ghairu nasyatin. Semangat atau sedang tidak semangat, tetaplah melakukan kebaikan. Wakila akuya wa du'afa. Dalam keadaan kuat ataupun lemah, tetaplah melakukan kebaikan. Au aghniya wa fuqara wa hiya mansukhah bi ayatin laisa 'ala du'afa. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jadi berjuang walaupun ringan atau berat, tetap maju. Bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Annahu khairun lakum fala tasaqalu, maka jangan merasa berat untuk berjuang, ya. Wa nazala fil munafiqina alladhina takhallafu law kana aradun qariba wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihim syuqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. La yastazinuka alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Laukana ma da'au tahum ilaihi aradun mata'an minad dunya qariban sahlal ma'khad wa safaran qasidan wasatan lattaba'uka talaban lil ghanimah walakin ba'udat alaihi musyaqqah ay al masafah fatakhlifu wa sayahlifuna billah idza raja'tum ilaihim
lawis tata'na al-khuruja la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum bil halafil kadhib wallahu ya'lamu innahum lakadzibun fi qaulihim dzalika wa kana sallallahu alaihi wasallam azina li jama'atin fi takhalluf bi ijtihadin minhu fanazzala itaban lahu wa qadima al-afwa tatminan li qalbihi afallahu an kalima azinta lahum fit takhalluf wa hala taraktahum hatta yatabayyana lakad dina sodaqu fil uzri wa ta'lamal kadzibina fih la yasta'dhinuka alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir fit takhalluf an ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Innama yasta'dhinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Hilang to nih. Kenapa kula sing coba? Ustaz, hilang Bu, lanteme. oh, Wasibyan ay qaddarallahu ta'ala dzalika law kharaju fikum ma zadukum illa khabala fasadan bitakhnin wala awdu'u khilalakum asra'ukum yaquluna sima aqbul wallahu alimun bidzalimin. Laqad badaghu min qallabu lakal umur hatta al-haqqu amrullah wa hum karihun wa minhum may Gimana? Gak dengar? Halo? Suaranya putus-putus ada. Suaranya putus-putus. Putus-putus, nggih, putus-putus apa? Innama yasta'dzinuka fit takhalluf alladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir wartabat syakat qulub wa qilaqudu ma'al qaidin. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala walau awdu'u khilalakum ay asra'u bainakum bil masyi bin namimah yabghunakum yatlubuna lakum al fitnata bi ilqa'il adawah wa fikum samma'una lahum ma yaquluna sima'a qabulin wallahu alimum bizzalimin. Namimah itu mengadu domba. Jadi la yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga orang yang tukang mengadu domba ya. Provokasi ya, tukang kompor, tukang kipas-kipas ya. Namimah itu apa? Memindah satu perkataan kepada orang lain untuk memunculkan api permusuhan, nah, itu namanya namimah. Al-fitnata bi ilqa'il adawah wa fikum samma'una lahum ma yaquluna sima'a qabulin wallahu alimun bizzalimin. Laqad ibtaghaw laka al-fitnah min qablu awwalu ma qaddamat al-madinah wa qallabu lakal umur ay ajalul fikr fi kaid wa ibdinika hatta ja'al haq an-nasru wa zahara azza amrullah dinuhu wa hum karihun lahu fadakhalu fihi zahiran wa minhum may yaqulu dhalli fi takhalluf
wala taftinni wa huwa Al-Jad bin Qais qala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam hallaka fi jaladi Banil Asfar faqala inni mughram bin nisa wa akhsha an ra'aitu nisa Banil Asfar alla asbiru inu qala ta'ala ala fil fitnati saqatu bitakhalluf wa quri'a saqat wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin la mahisa lahum anha in tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatu yaqulu qad akhadna amrana in tusibka hasanatun kanasrin wa ghanimatin tasuhum wa in tusibka musibatun syiddatun yaqulu qad akhadna amrana bil hazmi khina takhallafna min qablu qabla hadhil musibah wa yatawallaw wa hum farihun bima asabaka qul lahum la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak mengenai kita kecuali sesuatu yang sudah takdir dipastikan oleh Allah untuk kita. Isobatuhu huwa maulana nasiruna wa mutawalli umurina. Jadi segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan semuanya sudah ditakdir oleh Allah. Kalau kemudian kita tahu bahwa semuanya sudah ditakdir oleh Allah, kondisi senang ataupun tidak senang, gembira ataupun duka, semuanya sudah ditakdir oleh Allah. Sehingga kita menjalani hidup ini menjadi lebih legowo ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah hendaknya orang mukmin bertawakal, memasrahkan segala urusannya. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Qul hal tarabbasuna fihi hadfu ihdata aini minal asli ay tantaziruna ayyaqa'a bina illa ihdal aqibataini al-hasan al-husnayaini tasniyatu husna ta'nisu ahsanan nasr awis syahada wa nahnu natarabbasu nantadhiru bikum ayyusibakumullahu bi'adzabin min 'indihi biqari'atin minas sama' au bi aidina bi ayyu'zana lana fi qitalikum fatarabbasu binadzalika inna ma'akum mutarabbisun akibatukum kul anfiku fi ta'atillahi tau'an aw karha la yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin minkum ma anfaqtumuhu innakum kuntum qauman fasikin. Wal amru huna bima'nal khabar wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna sholata illa wa hum kusala mutasaqilun. Wa ma mana'ahum an tuqbala bil ya'i wat ta'i minhum nafaqatuhum illa annahum fa'il wa an tuqbala maf'ul kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna sholata illa wa hum kusala mutasakilun wa la yunfikuna illa wa hum karihun. An-nafaqah li'annahum ya'dunaha maghraman fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum ay la tastahsin ni'amana alaihim fi fahiya istidraj innama yuridullahu liyu'adzibahum ay ayyu'adzibahum biha fil hayatid dunya bima yalqawna fi jam'iha minal masyaqqah wa fiha minal masa'ib wa tazhaqa takhruju anfusuhum wa hum kafirun fayu'adzibuhum fil akhirati asyaddal azab wa yahlifuna billahi innahum laminkum ay mu'minun wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun yakhafuna an taf'alu bihim kal musyrikina fayahlifuna taqiyah law yajiduna malja'a aw magharatin malja'a yalji'una ilaihi aw magharatin saradib aw muddakhala mawdi'an yadkhulunahu lawallaw ilaihi wa hum yajmahun yasra'un
fi dukhulihi wal insiraf ankum isra'an la yarudduhu syai'un kal faras al jamuh wa minhum may yalmizuka yu'ibuka fi qismi sadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu minal ghanaim wa nahwiha wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu kafina Allah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu min ghanimatin ukhra ma yakfina inna ilallahi raghibun ayyughnina jawab law lakana khairan lahum. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil kalau dibaca 450 kali banyak sekali faedahnya. Itu ada dalam keterangan kitab Asirul Jalil fi khawasi hasbunallah wa ni'mal wakil. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Innamas shadaqatu az-zakawatu masrufah. Zakat itu ditasarrufkan kepada mustahiquz zakat. Siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Lil fuqara, orang fakir, alladzina la yajiduna ma yaqau mauqi'an min kifayatihim, wal masakin, dan orang miskin, alladzina la yajiduna ma yakfihim wal amilina 'alaiha, amil zakat ay as-sadaqat min jabin wa qasim wa katib wa hashir wal mu'allafati qulubuhum, dan mu'allaf, liyaslamu aw yasbutu islamuhum aw yaslamu nudara'uhum aw yazubbu anil muslimin. Aksamun wal awal wal akhir la yu'tayani al yaum inda Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu li'izzil islam bi khilafil akhiraini fayu'tayani alal asah wa fi fakir riqab ay al mukatibin wal gharimin ahluddin in istadanu li ghairi ma'siyatin aw tabu wa laysa lahum wafa aw li islahi dhatil bain walau aghniya wa fi sabilillah, dan kepada sabilillah, al-qaimin bil jihad mimman la fai'a lahum walau aghniya wa ibnis sabil ay al-munqati fi safarihi faridatan nasbun bi fi'lihil muqaddar min Allah wallahu alimun bi khalqihi hakimun fi sun'ihi fala yajuzu sarfuha li ghairi haula wala man'a sinfin minhum idza wujida fayaksimuha al-imam alaihim ala sawa walahu tafdilu ba'di ahadi sinfi ala ba'din wa afadat allam wujub istighraqi afradihi lakin la yajibu ala sahibil mal idza qasama li usrihi bal yakfi ita'u salasah min kulli sinfin wala yakfi dunaha kama afadathu sighatul jam'i wa bayanat as-sunnatu anna syartal mu'ti minha al-islam wa alla yakuna anna syartal mu'ta minha al-islam wa alla yakuna hashimiyan wala matalibiyan wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustadz, ini masih ada sisa waktu untuk tanya jawab, nggih, Ustadz. Iya, monggo. Monggo yang Ibu Bapak jamaah yang punya pertanyaan dipersilakan, monggo.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit. Amin. Iwami cihat yuk. Allahu Akbar, barakallah. Saya Soin Mariani Bah dari Magetan, Jawa Timur. Saya mau menanyakan tentang sholat taubat. Kita akan disunahkan tiap hari untuk sholat taubat ya, Bah. Bacaan yang paling pendek dan pas untuk sholat taubat itu apa ya, Bah? Juga sekalian untuk sholat hajatnya, Bah. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah itu ya sama, artinya redaksinya sama, rukunnya sama ya. Misalnya 2 rakaat, rakaat pertama yang dibaca Al-Kafirun, rakaat kedua surat Ikhlas sudah cukup. Yang membedakan adalah niatnya. Misalnya usolli sunnata taubati rakaataini lillahi ta'ala, usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala ya. Nah, niat itulah yang kemudian membedakan niatan dari sholat itu sendiri ya. Nah, memang ketika kita melakukan dosa dan kesalahan maka dianjurkan untuk melakukan sholat taubat untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab Hatta ibu minazambi kaman la zambalah, orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak punya dosa. Nah, yang kedua salat hajat, artinya untuk kita memohon kepada Allah melalui media salat, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalat. Hei orang-orang yang beriman, hendaknya engkau meminta pertolongan kepada Allah dengan melalui media sabar dan sholat. Ya, di antaranya ya selain sholat 5 waktu juga sholat hajat, yaitu untuk media memohon apa yang menjadi hajat urusan duniawi ataupun ukhrawi. Semoga bermanfaat, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Terima kasih, Abah. Monggo yang ibu-ibu lainnya dipersilakan untuk tanya. Kalau mboten-wonten ditutup doa mawon Ustadz. Nggih, Bapak Ibu jamaah semuanya, kalau tidak ada mohon baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan pertanyaan yang tadi mengenai sholat taubat dan sholat hajat, itu boleh dilaksanakan setiap waktu, ya nggak harus pada tengah malam atau sepertiga malam ya. Boleh saja, boleh saja. Siang malam boleh. Yang terpenting tidak waktu-waktu makruhah, misalnya setelah sholat subuh, setelah asar, itu. Kalau siang dan malamnya boleh saja. Dulu ayah saya kalau ada orang minta didoakan biasanya pasti sholat hajat 2 rakaat. Entah ada orang minta tombol atau minta didoakan apa, itu biasanya masuk ke kamar sholat 2 rakaat mendoakan, setelah itu sampaikan ke orangnya. Siang bisa malam kapanpun ya. Yang penting tidak waktu makruh. Ya, terima kasih. Enggak. Terima kasih. Ayo selanjutnya yang mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wamit, lihat yuk. Pada Abah Imam Haji, semoga lihat selalu amin. Pertanyaan saya seperti ini. Sebelumnya mohon maaf, Abah. Amalan apa saja yang bagus untuk rebukasian seperti itu? Ya. Dan memang ada sebagian pendapat, ada yang mengatakan sebenarnya rebukasian itu apa ya? Bid'ah dan sebagainya seperti itu. Mohon penjelasannya, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ada sholat-sholat dan zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca di Rebo Wekasan itu. Tapi nanti saya share aja di grup. Keterangan seputar itu ada dalam kitab Kanzun Najah wa Surur fil Adiyah allati tusarrihu sudur yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi, ya. Kalau kemudian yang mengatakan itu bid'ah dan lain sebagainya, itu karena memang yang mengatakan seperti itu, keterangannya itu adalah seorang ahli kasyaf. Kasyaf itu ahli mukasyafah. Ya, sementara fenomena mukasyafah, fenomena tasawuf, itu kan ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau kalangan Nahdien mempercayai bahwa tasawuf itu benar adanya, karena Rasulullah mengamalkan, ya cuma dikodifikasikan untuk menjadi suatu disiplin ilmu memang munculnya belakangan, tapi sesungguhnya sanad-sanad tarekat, sanad-sanad zikir, sanad-sanad sufi itu juga nyampe kepada Rasulullah, ya. Karena Syekh Junaid Al-Baghdadi mengatakan bahwa inna turuqa masyaikhina, bahwa jalan yang ditempuh guru-guru kami itu adalah berdasar Al-Quran dan As-Sunnah, ya, termasuk dalam tasawuf, ya. Maka yang mengatakan adalah seorang ahli kasyaf, itu mengatakan bahwa di Rabu terakhir di bulan Safar itu banyak sekali Allah menurunkan bala, ya. Maka itu adalah waktu yang tepat untuk kita minta dijauhkan dari bala bencana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melalui sholat, zikir-zikir, ya. Insya Allah banyak itu beredar keterangan seputar itu. Nanti kalau sempat juga saya share, ya. Saya carikan keterangannya. Ada zikir ini, sholat ini, itu ada gitu. Oke, semoga bermanfaat. Berarti Rabu terakhir besok nggih, Mbak? Kenapa besok ini kok nggih, Bu, Bah? Nggih. Pertanyaannya bodoh. Rabu terakhir bulan Safar mulut, ya. Setelah Safar mulut, ya, atau Rabiul Awal, ya. Safar mulut, madil awal, madil akhir, Rejab, ruah, poso, riyo meneh, riyo meneh. Nah, itu gak kerasa secara riyo meneh. Enggak kok, cepet men Ustaz. Kapan Mang Sule? Kapan Mang Sule ngoten. Lah napa pun tak kontrak, ya. Dereng Ustaz. Nggih dilanjut, mawon nggih. Telas disambung ya. Nah, gak mulai-mulai lan. Ya, Ustadz mohon barokah doanya mawon nggih. Untuk Ibu Winarti yang hari ini pulang ke Indonesia, Winarti. Untuk Ibu Winarti yang perjalanan pulang ke Indonesia, semoga senantiasa diberi keselamatan, kelancaran sampai di tanah air, sampai di kampung halaman. Lahal Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tatmainu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qamana tukhlisu biha qalbana tulhimuna biha ulumana dunyan wa tukrimuna biha bisa'ada wal karamah wa tuksiru biha amalan wa asabana wa atibana wa diafana wa tarzuqna Allahumma tamama rahmatika wa tamama ni'matika tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik ala adada ma khalaqta wa razaqta wa amata wa ahyayta ala yaman tuksharu fil khalaiq ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi adadi
anwa'ir rizqi wal futuhati ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha ubsid alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bi mahdi fadlika ya rahman Allahumma barik lana fi auladina talamidina midatina wa la tadurhum wa fikum li ta'atika ta'ati rasulik warzuqni birrahum Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon undur diri wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.